न्यू टाउन में मंत्री दिलीप घोष का पॉलिटिकल अटैक, अभिषेक से लेकर बिहार और सांसद तक कई मुद्दों पर दी प्रतिक्रिया। न्यू टाउन के इको पार्क में सुबह की सैर के दौरान मंत्री दिलीप घोष ने मीडिया से बात करते हुए राजनीति से लेकर राष्ट्रीय मुद्दों तक कई अहम सवालों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अभिषेक बनर्जी की विदेश यात्रा से जुड़ी कोर्ट एप्लीकेशन, लोकसभा में होने वाली एनडीए और एनसीपी की बैठक, बिहार के सिवान में छात्रों पर फायरिंग के आरोप और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के प्रदर्शन को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। न्यू टाउन में मीडिया के सामने आए मंत्री दिलीप घोष ने एक के बाद एक कई बड़े मुद्दों पर सियासी प्रतिक्रिया दी। सबसे पहले बात हुई अभिषेक बनर्जी की विदेश यात्रा से जुड़ी कोर्ट एप्लीकेशन की। अभिषेक बनर्जी ने आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगते हुए कोर्ट में आवेदन किया है, लेकिन इस मामले में एक नया विवाद भी सामने आया है। आरोप लगाया गया है कि कोर्ट में दिए गए आवेदन में जिस डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज किया गया वो फर्जी है। इस आरोप के आधार पर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। इस मुद्दे को लेकर मंत्री दिलीप घोष ने अपनी सियासी प्रतिक्रिया दी और कहा कि मामले की सच्चाई जांच के बाद ही पूरी तरह सामने आएगी। अब इस घटना ने राजनीतिक हलके में एक नई बहस छेड़ दी है। इसके बाद लोकसभा की सियासी गतिविधियों पर भी चर्चा हुई। आज लोकसभा में एनडीए और एनसीपी की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस बैठक को लेकर भी सियासी हलके में चर्चा तेज है और सबकी नजर इस बैठक में होने वाले फैसलों पर टिकी हुई है। वहीं बिहार से सिवान से सामने आए एक गंभीर मामले पर भी दिलीप घोष ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आरोप है कि आंदोलन कर रहे छात्रों पर पुलिस की तरफ से AK-47 राइफल से फायरिंग की गई। इस आरोप को लेकर सियासी और प्रशासनिक स्तर पर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के प्रदर्शन पर भी मंत्री दिलीप घोष ने अपनी बात रखी। भारत के खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन को लेकर उन्होंने खुशी जाहिर की और इसे देश के लिए गर्व का विषय बताया। न्यू टाउन में मंत्री दिलीप घोष के इस मीडिया इंटरेक्शन के बाद राजनीतिक मुद्दों से लेकर राष्ट्रीय घटनाक्रम तक कई नए सवाल और चर्चाएं सामने आ गई है। अभिषेक बनर्जी से जुड़े विवाद, लोकसभा की सियासी बैठक, बिहार के सिवान में छात्रों पर फायरिंग के आरोप और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के प्रदर्शन। न्यू टाउन से मंत्री दिलीप घोष ने हर मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अब इन मुद्दों पर आने वाले दिनों में सियासी बहस और तेज होने की संभावना है। सरकार तो शांति चाहिए, ওরা রোজ কিছু করবে আর সরকার দিয়ে তার পিছনে লেগে থাকবে। সরকার তো অন্য কাজ আছে, কিন্তু এটাও ঠিক যারা এই ধরনের অব্যবস্থা নির্মাণ করবে, আইন শৃঙ্খলার সমস্যা তৈরি করবে, তাদের বিরুদ্ধে সরকার ব্যবস্থা নেবে। না যারা কোথাও না কোথাও গিয়ে কাউকে সামনে নিয়ে এসে ভাড়া দিয়ে লোক নিয়ে এসে গন্ডগোল করবে, যেটা কলকাতায় চেষ্টা হয়েছিল। যেমন রোজ মানে প্রতিবার মানে গতকাল দেখা যাচ্ছে বলছে আবারও আমরা বসবো। এই যে প্রতিবার একটা কেউ বসুক, বলুক, বক্তব্য রাখার অধিকার সবার আছে, তার মধ্যে যুক্তি থাকা উচিত। বিভিন্ন রাজ্যে পেপার লিক হয়েছে, সেগুলো কংগ্রেসি রাজ্য আছে, আপ রাজ্য আছে, পাঞ্জাব আছে, তেলেঙ্গানা আছে, সেখানে শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ কেউ চায়নি। আর যাদের সরকার তারা এখানে এসে শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ চাইছে, তার মানে বোঝাই যাচ্ছে এর পিছনে একটা কিছু উদ্দেশ্য আছে। যেমন কথা তেমন কাজ। রাজ্য সরকার কাটমানি সিন্ডিকেট সংক্রান্ত যে সমস্ত কার্যকলাপ, বেআইনি রাস্তায় কর, টোল, এর বিরুদ্ধে টোল ফ্রি হেল্পলাইন সেটা নবান্নে আজ চালু হতে চলেছে। কি বলবেন? সাধারণ মানুষ যে কোনো জায়গায় সমস্যায় ভুগলে সবসময় পুলিশ কমপ্লেন নেয় না, তো সেই জন্য সরকারের কাছে ইনফরমেশন আসা উচিত যে কোথায় কি সমস্যা চলছে, নাহলে সমাধান কী করে করবো। এই ধরনের সব ধরনের এই ধরনের টোল ফ্রি নম্বর বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে আসছে, আমাদের পঞ্চায়েতেও আছে। আমরা নতুন নম্বর জারি করছি, পঞ্চায়েতে কাজ না হলে সেটা মানুষ জানাবেন সমস্যায় পড়লেন। আর এভাবে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাতে কোনো রকম বাধা যাতে না আসে সরকার সব চেষ্টা করছে। আয়ুষ্মানের যারা অন্তর্ভুক্ত নয় তাদের জন্য 5 লক্ষ টাকার পারিবারিক স্বাস্থ্য বীমা চালু করলো রাজ্য সরকার। এটা গরিব মানুষরা তো কতটা উপকৃত হয় বলে মনে করছেন? সরকার ভেবেচিন্তেই করছে সব। অনেকে হয়তো তার আওতায় আসছেন না বা তাদের নাম আসেনি, সেসব লোককে আগে তো স্বাস্থ্যসাথী ছিলই, কিন্তু কার্ডটাই ছিল, কাজ হতো না কিছু। বহু হসপিটালে ট্যাক্স বাকি, তারা গেলেই বলতো বিল বাকি, আমরা ভর্তি নেবো না। তো আমরা দুটোই, যেটা আগেও বলেছিলাম আমরা, যে দুটোই দিক, কেন্দ্র সরকার দিচ্ছে, নেবো না কেন আমরা?
সাধারণ মানুষের জন্য দিচ্ছে, সাধারণ মানুষের টাকায় সমস্ত প্রকল্পের লাভ আমরা সেটাও নিয়েছি। বাকি যারা বঞ্চিত হবেন রাজ্য সরকার তাদের সঙ্গে আছে, তাদেরকে সব রকম সহায়তা আমরা করব। এবার জাল সার্টিফিকেট দেওয়ার অভিযোগ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। জাল ডাক্তারি সার্টিফিকেট বিদেশ যাত্রার জন্য দিয়েছেন, আগেই আদালত বিদেশ যাত্রার অনুমতি খারিজ করেছিল, তারপর এই জাল ডাক্তারি সার্টিফিকেট, কি বলবেন? এই যে কোনোভাবে বাঁচার চেষ্টা হচ্ছে অপরাধ থেকে, এবং তাতে যারা সহযোগিতা করছেন ডাক্তারের মতো লোকেরা, তাদেরও সাবধান থাকা উচিত। কেন এই চক্রান্তের মধ্যে তারা পা দিচ্ছেন? কেউ হয়তো ভয়ে বা বিশেষ পরিস্থিতিতে দিয়েছেন, কিন্তু অন্যায় করলে তো সাজা পেতে হবে, এর ইনকোয়ারি হবে সব। দাদা, জীবনতলাতে বিজেপি কর্মীকে কোপানোর অভিযোগ ভালো আসছে এবং গুলি চালানোর অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি। মানে নতুন করে মাথাচাড়া দিচ্ছে কাদের উস্কানিতে? ভাঙড় এলাকা, জীবনতলা সবসময় উপদ্রুত এলাকা, বিশেষ করে ওখানে সংখ্যালঘু যারা হিন্দুরা, তারা খুব ভয়ের মধ্যে থাকেন। অনেক ঘটনা হয়েছে, সেগুলো তদন্ত হচ্ছে।